अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान नावल राख है। राख मुस्तंसर हुसैन तागड़ का लिखा हुआ एक बहुत ही मशहूर नावल है। आज के इस लेक्चर में इसका फ़िक्री जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। फ़नी जायज़े पर ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक कमेंट में मौजूद है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। फ़िक्री जायज़ा आज हम पढ़ेंगे। मुस्तंसर हुसैन तागड़ का नावल राख एक शोर आफाक नावल है, मशहूर नावल है। इस नावल को एवार्ड से भी नवाजा गया है। एवार्ड से वज़ीर-ए-आज़म अदबी एवार्ड तकरीबन 1999 में इसको वज़ीर-ए-आज़म अदबी एवार्ड भी दिया गया था। ये बात आप याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं ये चीज़ें। इसमें मुसन्निफ़ ने पाकिस्तान की तारीख़, तहज़ीब और सकाफ़त को बयान किया है। नाक़िदीन ने भी इस नावल पर बहुत कुछ लिखा है। नावल राख के दो बुनियादी किरदार मुशाहिद और मर्दान है। नावल की कहानी इनके ख़ानदान के हवाले से बयान की गई है। नावल में कदीम लाहौर की ज़िंदगी, तारीख़ी वाक़यात, तहज़ीब व सकाफ़त, रहन सहन, अखलाक़ियात और लाहौर में गुज़रते वक्त के साथ रहनुमा होने वाली तब्दीलियों का तफसीली ज़िक्र किया गया है। लाहौर में नहीं, यानी सिर्फ लाहौर ही में नहीं, तागड़ ने अपने किरदारों को जहाँ जहाँ घुमाया है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, जर्मनी, इंग्लिस्तान या स्वीडन, तो वहाँ वहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त को भी इन्होंने बयान किया है। मुस्तंसर हुसैन तागड़ का नावल राख तारीख़ी और तहज़ीबी हवाले से एक मुनफ़रिद और गहरा अदबी शाहकार हैं, जो तक़सीम दर तक़सीम हिंद के पस मंज़र में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करता है। तक़सीम दर तक़सीम, इसका मतलब ये है कि पहले हिंदुस्तान जो था 1947 में तक़सीम हुआ, पाकिस्तान और इंडिया वजूद में। बाद में 1971 का वो सानहा बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, तो इसको तक़सीम दर तक़सीम कहते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इसी तनाज़ुर में उजागर किया गया है। ये नावल बरसग़ीर की सियासी और समाजी तारीख़ की अक्कासी करता है। इसमें आज़ादी की जदोजहद, तक़सीम के अलमिये और इसके नतीजे में जन्म लेने वाले दर्द व कुर्ब को इंतहाई मौसर अंदाज में पेश किया गया है। यानी तक़सीम के वक्त जो 1947 की तक़सीम, जो वाक़यात हुए थे, औरतों की इज़्ज़तों को लूटा गया था, जो ट्रेन यहाँ लाहौर से अम्बाले जाती, वहाँ इंडिया के इलाकों से यहाँ पाकिस्तान लाहौर ट्रेनें आती थी, तो उसमें जो कत्ल व गारत गिरी हुई थी, ख़ानदान एक दूसरे से, दोस्त अहबाब सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तो उस दर्द व कुर्ब को भी इस नावल का हिस्सा बनाया गया है। तागड़ ने इस नावल में सिर्फ एक तारीख़ी बयानिया ही पेश नहीं किया, बल्कि तहज़ीबों के तसादुम, सकाफ़ती ज़वाल और इंसान की अंदरूनी कशमकश को भी मौजू बनाया है। राख नावल का एक बड़ा मौजू सुकूत ढाका यानी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी है, बांग्लादेश की अलहदगी है। इस अरसे में जो संगीन वाक़यात पेश आए हैं, चाहे वो वाक़यात तारीख़ी हों या समाजी, इन वाक़यात के पेश नज़र इंसान को समझने की कोशिश की गई है। यानी इंसान के इन वाक़यात पर, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर इन वाक़यात के क्या असरात थे, तो सारी चीज़ें इस नावल में मौजूद हैं। नावल में लाहौर शहर को एक मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया गया है, जो उस वक्त के तहज़ीबी और सकाफ़ती मरकज़ के तौर पर दिखाया गया है। तक़सीम के बाद के हालात, हिजरत के सदमात और इंसानी रिश्तों की टूट फूट को तागड़ ने नहायत दिलगुदाज़ अंदाज में बयान किया है। राख में तारीख़ के साथ साथ इंसान के जज्बात, इसकी तहज़ीबी जड़ों और इसके वजूद के साथ जुड़ी हुई चीज़ों का अहाता हुआ है। यहाँ जुमले में फ़र्क है आखिर में, इसको ठीक कर दीजिएगा। ये नावल एक ऐसा आईना है जो हमें माजी की गलतियों, जुल्म व जबर
اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی المیے کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیب اور تاریخ کی تباہی کا اثر صرف ماضی تک محدود نہیں رہتا بلکہ نسلوں تک اس کا اثر جاری رہتا ہے۔ ناول کی فکری بنیادیں انسانی تجربات کی شدت پر مبنی ہیں۔ تارڑ نے یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی میں خوشی اور غم کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تارڑ نے اپنے کرداروں کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ محبت اور انسانیت ہی وہ طاقت ہیں جو انسان کو مشکلات سے نکال سکتی ہیں۔ اس ناول میں رشتوں کی گہرائی اور ان کی نفسیاتی پہلوؤں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس سے قاری کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ عراق میں کرداروں کی آپس کی محبت اور قربانی کی داستانیں قاری کو متاثر کرتی ہیں اور ان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ مصنف نے یعنی تارڑ صاحب نے اس ناول کے ذریعے پاکستان کی پوری تہذیب اور تاریخ کے المیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پاکستان کی تشکیل میں کروڑوں انسانوں نے خون کی ندیاں عبور کر کے اس سرزمین پر قدم رکھے، یعنی ہجرت کے فسادات 47 کے وقت لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اس دوران کربناک اور تکلیف دہ مراحل سے گزرے۔ ابھی ان لوگوں نے سرزمین پاکستان پر پوری طرح بسیرا بھی نہ کیا تھا کہ بھارت کی طرف سے مسلط کی جانے والی 2 جنگوں 1965 اور 71 میں تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا، جس کے دشوار گزار اور تلخ مراحل نے ملک کے باشندوں کو ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر کے رکھ دیا۔ ناول عراق میں ان حالات کی عکاسی کچھ ان الفاظ میں کی گئی ہے، وہ اقتباس ملاحظہ ہو ناول سے۔ سب مرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک کو بڑے آرام سے قتل کیا تھا، جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ان کو انہوں نے پلیٹ فارم پر یا پرے لائنوں پر جا پکڑا۔ تو یہ وہ 1947 کے فسادات کا وہ منظر انہوں نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کے ناول عراق میں پاکستان کی تہذیب و معاشرت کی بہترین عکاسی ہوئی ہے۔ ناول میں تقسیم ہند کے بعد یعنی 47 کے وقت جو پاکستان آزاد ہوا، تو اس وقت کے بعد کے پاکستان کے معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی حالات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ناول میں محبت، جد و جہد، انسانی تعلقات، شہروں کی ہلچل، دیہاتی ماحول کی خوبصورتی اور اس دور کے پاکستان کی روایات اور رواجوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، جو معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لاہور کی قدیم تہذیب، اس کی گلیوں، باغات اور درباروں کا ذکر ناول میں خاص کر ملتا ہے۔ ایک اقتباس ناول سے ملاحظہ ہو: شالامار باغ کی روشیں، بادشاہی مسجد کے مینار اور گوالمنڈی کی رونقیں ایک عہد کی کہانی سناتی ہیں۔ یہ وہ لاہور تھا جو کبھی جاگتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس لاہور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی کسی زمانے میں تہذیب و ثقافت کا ایک مرکز تھا۔ تو یہ اس لیکچر کا اختتام ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔